Hello everyone, welcome to our live session today. So my name is Nur Afika. I am audiologist from 20dB Hearing and I'm your host for today. So in honor of World Hearing Day in March, we chosen to focus on the critical topic of newborn hearing screening. So the first speaker is Puan Nasrien, a highly skilled and experienced audiologist from 20dB Hearing. She has been practicing for the past 6 years and has helped countless patients with hearing problems. And our second guest speaker is Dr. Shifa binti Zulkifli. She is Head of Department and Consultant Pediatric ENT Tengku Azizah Hospital and Subanjaya Medical Center. So it is a pleasure to have both of you as our speaker for today. So without further ado, let us proceed with our first speaker, Dr. Shifa, to share her insight from ENT perspective. Thank you for the kind introduction, Puan Afika. Um, Again, let me introduce myself. My name is actually Dr. Shifa Zulkifli. I'm a Pediatric ENT Surgeon in Hospital Tengku Azizah, Kuala Lumpur, and also a visiting surgeon in Subanjaya Medical Center, Subanjaya. So let me talk about to you about causes of hearing loss in children. So there are many causes of hearing loss. It may or may not always be possible to determine the exact cause of the hearing loss, but some possible factors some of it like non-preventable causes. About 40% of the pediatric hearing loss, especially in early childhood, are related to non-preventable causes such as genetic causes. When I'm talking about genetic causes, it's mostly more frequent in children that are born of a consanguineous marriage. And this is responsible to about 40% of childhood hearing loss. So about 60% of childhood hearing loss could be due to preventable causes. As I mentioned earlier, 40% are non-preventable, and about this 60% of the pediatric hearing loss are preventable. And these pediatric preventable causes could be 30% of it could be due to infection. So what are the things that causes infection in any kids or any infant that have hearing problem? So the children may be born because of the antenatal infection to the mother. The mother had an infection during pregnancy, for example, rubella or cytomegalovirus. So what are the some of the childhood infection that could happen that could lead to to the early hearing loss in children is that meningitis. There is an infection or inflammation of the meninges. There is a layer covering the brain, or it is due to any mumps infection or measles infection. All of this could lead to some of the early possible causes of hearing loss. Apart from that, we can also had some ear infection. What do I mean by ear infection? That the child presented with discharging or running ear. Example, in the causes of chronic suppurative otitis media, this commonly happen or associated with lower economic status. In addition to this hearing loss, recurrent infection of the ear can also lead to some of the life-threatening problems such as meningitis and brain abscesses, and further lead to development of hearing loss in pediatric. So apart from that, the conditions at the time of birth can also lead to hearing loss. Some of the potential causes of early hearing loss in infant mostly related to prematurity, low birth weight, or lack of oxygen at the time of birth. This condition, our medical terminology would be birth asphyxia or hypoxia. So apart from that, one of the commonest causes of high risk causes of hearing loss is that neonatal jaundice. And I think everybody experienced this neonatal jaundice. Um, there's new babies that have neonatal jaundice need to have a hearing screening being done, because this can also lead to some of the early development of hearing loss. So apart from that, some of the congenital malformation that could happen is ear malformation,
as well as auditory nerve malformations. So, what are some of the causes of diseases within the ear itself that could lead to some of the development of the hearing loss in children? Is that it could be also too much earwax, meaning the cerumen are impacted. These are quite common, and but these are easily reversible. What ENT surgeon can do is that we can remove the earwax and everything return back to normal. Apart from this, some of the potential causes of the hearing loss in pediatric are glue ear. When any of us are talking about the glue ear, is mostly a disease of the middle ear. So when we are this could also be called as otitis media with effusion. And what causes hearing loss in patient with otitis media with effusion is that the fluid accumulated within the middle ear. This is common in pediatric because of the anatomical variant between the pediatric population as well as adult population, and this could lead to mild to moderate hearing loss. Subsequently, some of the parents could detect this by doing, developmental screening or looking at the speech development. In patients with a bilateral mild to moderate hearing loss, one of the earliest symptoms or that we could detect in any pediatric population is that lack of responsiveness, or it could be also speech delay. So this is a quiet condition whereby awareness are needed in order to diagnose this, and also we ENT surgeon could help this by doing some small surgical intervention in order for the children to develop normally later on. So apart from that, there are also other noise related hearing loss. Any exposure to loud sounds, including from the personal audio system, for prolonged period of time can lead to hearing loss. Even short or high intensity sound, such as fireworks and shooting, can also lead to permanent hearing loss. And this is mostly acquired at a later life, not during the infancy period. So, what other causes that could lead to some of the early development of hearing loss is the ototoxic medication. What I meant by ototoxic medication is that some medication can cause some medications that are used to treat the neonatal infection, such as some of the antibiotics or any ototoxic medication like some ototoxic antibiotics or some malaria drug or tuberculosis or any cancer drug. This could lead to some of the leading to some of the hearing loss because of the ototoxicity nature of the medicine. So and these are some of the common acquired causes of the pediatric hearing loss. So, and these are the preventable causes. So, I think I finished of the causes of hearing loss in children. And anything you want to add up, Dr. Puan Nur Afika? Actually, doctor, do you have any like advice or precaution and prevention that parents can take, especially during pregnancy, to avoid hearing loss in these children? Yeah, like I mentioned earlier, the development of hearing loss in any infant, pediatric or pediatric population could uh, could be due to as early as during antenatal period. Mm-mm, So, as the one of the congenital infection that could lead to this early development of hearing loss in infant, cytomegalovirus as well as rubella. mm-mm, So, rubella vaccination is important. mm-mm, mm-mm, So these are one of the prevention that are being done by our country. It's already being done. So we need to strengthen the vaccination program for mm-mm, the pregnant for the all the pregnant lady to prevent all this infection during the antenatal period. So these are one of the important things that we needed. Second thing is
when we any neonatal sepsis or any neonatal infection during neonatal period, then the selection of the medication are important. I mean Mm-hmm. that to avoid the usage of any ototoxic drugs. Mm-hmm. So this is in terms of ototoxic medication. In terms of infection, in terms of infection, um, in any high risk cases like patient like infant or pediatric population that had any infection such as meningitis, such as middle ear diseases, or any otitis media with effusion. So this needed to be treated as early as possible, and the screening, the hearing screening needed to be done in order to detect earlier, and subsequent management could be done at an early stage to avoid some further deterioration of hearing loss, or to prevent further complications. So awareness between parents means that how to detect the any child that have early detection of any speech development problem with speech development, or early detection of any lack of audiology behavioral problem due to lack of hearing ability, that this child are brought to us earlier for any screening and diagnostic purpose, as well as some management that is related, that is appropriate for any of this condition. Apart from that, I think Dr. Nasreen are more Puan Nasreen are more well aware of this, whereby the universal hearing screening program, it is very important to screen all the newborn for any hearing loss problem, because we can identify the disease, the hearing loss much earlier, and further intervention can be done at a much earlier date, so that these children would have a normal speech as well as normal quality of life later on. When Afika can add up to some of the things that I might be missing, if you have any other additional points, or Puan Nasrin can also add up to any of the points in terms of audiological point of view. Yes, I truly agree. Early identification and intervention are crucial for minimizing the negative impact of hearing loss on a child development. This is why parents, caregiver, and medical professional must prioritize newborn hearing screening and take note the high risk factor, as mentioned, and prevention associated with early childhood. Yeah. So thank you very much, Dr. Shifa, for the beneficial input from the ENT side. Okay, so now let me proceed with our audiologist, Puan Nasrien, to share her insight from the audiologist side. Okay, thank you, Puan. Thank you, Miss Norafika. Before that, like Dr. Shifa has mentioned, actually 40% of hearing loss in neonate and also pediatric is actually in non-preventable, and another 60% is actually preventable. So what's highlighted here is actually it is important for us uh, to detect, to early detect actually, for for a good, meaning like we want a child to have a good development in speech and also hearing. Okay, so early detection is very important. Dan kalau kita tengok dalam kita punya hospital sekarang, hospital-hospital telah implementkan universal hearing screening. So which is hearing screening yang kita ada sekarang ni di dalam hospital, dia kita lakukan untuk baby-baby yang baru lahir, okay, dan before diorang discharge daripada hospital lah, discharge daripada ward. Okay, so basically dalam screening test kita ada dua jenis, iaitu untuk yang diimplementkan dalam sekarang ni adalah yang pertama kita panggil test tu nama dia AAPR lah.
ataupun nama panjang dia adalah Automated Auditory Brainstem Response. So where kita access dia punya hearing pathway sampai ke bahagian brainstem dia lah. Okay, auditory brainstem. Dan ini hanyalah screening proses yang menunjukkan test tu adalah pass ataupun fail. Kalau satu-satu pesakit tu dia fail, kita akan refer dia untuk proses screening kedua. Okay, dan test yang screening untuk number 2 ni ada juga selain daripada EABR adalah test OAE ataupun nama panjang dia kita panggil Auto Acoustic Emission. Okay, so untuk screening test ni untuk pesakit kiranya seawal sehari selepas baby bersalin kita dah boleh buat test ni lah. Okay, dan sebenarnya untuk semua hospital di Malaysia pun kita dah praktiskan benda tu lah. Kiranya sebelum discharge daripada ward kita buat test screening ni lah. Okay, dan untuk patient-patient yang tidak kiranya dia punya keputusan ujian tu tidak pas, okay, tidak pas, kita akan move on kepada diagnostic test lah. Diagnostic test ni sebenarnya kita bahagikan kepada 2, which is yang pertama adalah test subjective test dan juga yang kedua adalah objective test lah. Okay, so objective test ni sama juga, dia sebenarnya ABR dan juga OAE, tapi dia more kepada kita cari dia punya tahap pendengaran dia. Jadi kita more spesifik lah untuk cari dia punya di mana tahap yang sebenarnya satu-satu pesakit tu dia boleh mendengar tapi tidak memerlukan respon daripada pesakit. Okay, so yang kedua adalah subjective test yang mana kita memerlukan respon daripada pesakit. Okey, dan kita ada 3 jenis test dan test ni dibahagikan mengikut tahap umur. Okey, untuk yang test pertama kita panggil test BOA ataupun nama panjang dia Behavioral Observation Audiometry, yang mana kita lakukan pada usia 0 sampai 6 bulan. 6 bulan. Okay, yang di mana kita looking for a natural response lah yang towards the sound stimuli yang kita bagi. Contohnya macam eye startle ataupun eye blinks, okay, ataupun startle bayi tu dia startle, okay, ataupun eye blink. Okay, test yang kedua kita namakan VRA, Visual Reinforcement Audiometry, yang mana kita lakukan untuk budak-budak seawal 6 bulan sehingga 2 tahun. Okay, respon ni untuk budak-budak yang dapat yang sudah pandai, yang ada head turn yang strong, that one we are looking for the response lah. Okay, so bila mana budak tu mendengar bunyi tu, dia perlu pusing kepala dan kita akan bagi dia ini ada toys yang dia dapat tengok. Itu macam ada punya reward selepas dia dapat completekan task untuk head turn dengar bunyi. Okay, dan test yang ketiga ni kita panggil dia play audiometry. So play audiometry ni kita akan start lebih kurang umur 2,5 tahun ke 3 tahun lah. So test ni dia memerlukan pesakit tu sendiri untuk faham arahan apa yang kita bagi. Okay, contoh macam kena mendengar. Okay, seseorang budak tu dia kena faham arahan, saya kena letakkan completekan task toys ni apabila saya dengar bunyi tu. Kalau saya dengar, saya kena completekan task toys tu. Tak kiralah. So selalunya dalam klinik kita akan gunakan macam puzzle, kita akan gunakan blocks, kita akan gunakan balls yang banyak-banyak yang colour-colour tu untuk kita varietykan test, asalkan pesakit kita boleh faham arahan yang mana saya dengar, saya kena
completekan puzzle. Saya dengar saya kena build up blocks. Saya dengar saya kena baling bola tu. Okay. So kalau dia faham dan dia boleh buat sendiri, itu menunjukkan dia faham arahan dan respon dia towards stimuli yang kita bagi, sound stimuli yang kita bagi tu, hasil yang ditunjukkan tu adalah result dia. So daripada situ kita akan cari dia punya tahap, tahap yang kita pendengaran mereka yang tepat. Sebab range tahap kehilangan pendengaran ni dapat dibahagikan kepada 5 tahap. Dia start dengan normal, tahap ringan, and then sederhana dan teruk dan sangat teruk. Dan kita nak cari set point untuk tahap pendengaran tu sendiri. Okay, so bagi Puan Nasrien lah sebagai seorang audiologist kan, bila Puan, apa macam nasihat Puan Nasrien terhadap ibu bapa yang contohlah kalau dia nampak anak dia macam ada masalah pendengaran ke ataupun detect seperti tak dengar ke, macam apa nasihat untuk parents ni, sebab ada certain parents tu dia macam susah untuk detect sebenarnya macam mana kriteria yang anak dia ni ada masalah pendengaran. Okay. So selalunya bila kita tengok pesakit-pesakit yang datang ke klinik, mungkin Dr. Shifa pun tengok ada pesakit-pesakit dia yang datang klinik, kebanyakannya untuk pediatrik ni selalunya mak-mak, bapa-bapa mesti hadir dengan komplain, anak saya ni kalau panggil jauh-jauh tak dengar, anak saya ni kalau panggil sekali tak respon kat saya. Okay, selalunya that's the common one lah, yang parents yang akan brings up the parents to the clinic untuk buat hearing check up untuk anak-anak diorang lah. So apa sebenarnya signs yang memang kita sebagai parents definitely lah kita tak ada macam kalau di rumah tu kita tak ada equipment yang proper untuk kita test anak-anak ni kan. Tapi saya boleh bagi suggestion on 3 things, which is the first one, kita boleh menggunakan 3 jenis bunyi yang mana kita boleh test pendengaran anak-anak ni. Bunyi ni kita dapat kategorikan kepada bunyi nada rendah, bunyi nada sederhana dan juga bunyi nada tinggi. So ini behavioral yang kita boleh tengok macam mana respon anak-anak kita. Okay, contoh macam kalau kita panggil anak kita dengan bunyi nada rendah, mungkin kita boleh pergi ke telinga dia, tapi pastikan keadaan sekeliling tu tidak terlalu bising. Okay, contoh macam tak ada bunyi TV yang sangat kuat. Okay, at that moment cuba pergi ke telinga anak kita dan mungkin boleh buat bunyi macam ni. Okay, kalau anak berpusing maksudnya dia boleh dengar bunyi nada rendah tu. Okay, tapi kalau macam anak tu ignore, boleh naikkan sedikit kepada bunyi moderate. Contoh ambil satu jarak yang tidak terlalu jauh. Okay, mungkin boleh panggil nama dia. Kalau dia dah tahu nama dia, contoh macam nama dia Alisha, so dia tahu nama dia Alisha. So when my mom call Alisha should turn towards mom kan. So sepatutnya bila ibu ataupun bapa panggil nama anak, dia boleh respon dengan ya ataupun go towards the parents. Okay, so boleh guna method number 2. Tapi kalau anak buat don't know how you want to do it, so third thing, you can use a loud sound. Okay, loud sound ni contoh pastikan juga keadaan sekeliling tidak terlampau bising. Okay, boleh duduk jarak tidak terlalu jauh, dekat dengan anak, pergi sebelah telinga anak dan boleh menjerit ba. Okay, gunakan loudness suara ba tu kena kuat lah ya. Okay, tengok anak ada macam terkejut tak. Okay, so kalau kita boleh nampak lah respon dia towards category of sound, which is soft sound, medium sound. Medium sound adalah normal voice yang kita selalu sembang dengan dia. Okay, and then the third one adalah loud sound lah. Kita boleh tengok dia punya respon macam mana. Okay, from there mungkin kalau rasa macam anak saya ni macam lambat respon ke apa ke, boleh bawa ke hospital untuk ujian pendengaran dan juga cek telinga, okay, ataupun ke any center hearing aid lah untuk cek pendengaran.
Puan Nasrien, contohlah apa kalau contoh anak ni tak dapat intervention ataupun diagnosis awal lah tentang masalah pendengaran ni, apa efek yang akan berlaku kepada kanak-kanak tu dari segi pembelajaran dia dan sebagainya lah, sosial dia Okey. pada waktu akan. Sebenarnya kenapa kita tekankan sangat untuk newborn hearing screening ni? Kenapa Malaysia implementkan setiap bayi yang lahir dekat Malaysia ni, dekat hospital, wajib lalui saringan ujian pendengaran ni? Kenapa? Sebab untuk kita nak prevent kan, ni adalah satu benda lah yang kita kena ingat adalah hearing adalah input. Okay, hearing adalah input. Where speech kanak-kanak tu adalah output dia. Okay, by the age dia dah go out, which is umur 3 tahun, okay, ataupun 2 tahun, kita boleh nampak speech development dia. Okay, kita nakkan seseorang bayi itu, seseorang kanak-kanak itu membesar dengan baik, membesar ada good speech development. Okay, macam mana kita nak pastikan good speech development tu? Kita kena pastikan hearing dia juga bagus. Okay, sebab itulah macam kita sangat tekankan newborn hearing screening ni, sebab kita nak prevent kan late speech development dalam kalangan kanak-kanak dekat Malaysia ni. Kita nak kurangkan masalah late speech development. Terima kasih Puan Nasrien atas from the valuable information given. Okay, so now the audience can know that the hearing screening is very important for further developments of the child, and there are several types of the hearing tests that are available as mentioned by Puan Nasrien before, which is AAVR, OAE, BOA, VRA, and audiometry test. So, is there anything yang Dr. Shifa ataupun Puan Nasrien want to add more untuk audience kita pada hari ini? Saya rasa macam dari side saya tiada apa-apa penambahan, tapi untuk maklumat lanjut berkenaan hearing test, okay, kalau untuk ujian untuk check up tu sepatutnya ibu bapa bawa anak-anak tu pergi berjumpa dengan doktor pakar ENT dahulu, dan selalunya doktor pakar ENT tu akan refer kepada audiologist lah untuk buat ujian pendengaran untuk tahu tahap pendengaran diorang. Selalunya flow dia begitu. Terima kasih. Dari side Dr. Shifa ada nak tambah apa-apa ke untuk ibu bapa ataupun audience kita lah untuk mengetahui dengan lebih lanjut lagi tentang ENT management ke? Terima kasih Puan Nasrien dengan Miss Nafika. Bila kita bercakap mengenai, saya cakap bahasa Melayu lah ya, sebab kita dah boleh, boleh bahasa Melayu. Boleh. Bila kita dah bercakap mengenai kekurangan, kita panggil, saya panggil kekurangan dan pesakit, pekak. Saya lebih kepada kekurangan pendengaran di kalangan kanak-kanak. Impact kekurangan pendengaran di kalangan kanak-kanak amat besar pada quality of life dan juga pada speech development. Sebagai Puan Nasrien dah beritahu tadi, dia membawa kepada output iaitu speech development. Tapi apa yang kita kena pasti, sebagai seorang doktor yang banyak terlibat dengan kes-kes yang macam ni, kebanyakannya tidak untuk universal hearing screening. Kebanyakan hospital di Malaysia telah menjalankan universal hearing screening, dan ada sesetengah hospital masih menjalankan high risk screening. High risk screening bermaksud screening yang kita jalankan dalam baby-baby yang berisiko tinggi. Dan siapakah baby-baby yang berisiko tinggi kita masukkan? Itu adalah pesakit yang mendapat infection semasa neonatal age group. Keduanya jaundice, kuning yang teruk. Ketiganya dan menggunakan ototoxic drug. Empatnya premature. Kelimanya low birth weight infant. Apa yang kita maksudkan dengan low birth weight infant ni, contohnya kurang daripada 1.5 kilogram.
So ini adalah antara beberapa risiko high risk, risiko kekurangan pendengaran, dan juga menggunakan mesin ventilator yang terlalu lama ataupun prolong NICU stay. So semua ini membawa kepada masalah kekurangan pendengaran, terutama di kalangan neonatal period. Dan ini adalah wajib menjalani hearing screening test. Sebab mereka ini adalah tergolong dalam kategori baby-baby yang berisiko tinggi. Apabila kita masukkan dengan universal hearing screening, kita menjalankan saringan pendengaran walaupun di kalangan kanak-kanak baby-baby yang tidak tergolong dalam golongan kategori high risk ini. Jadi kita mengharapkan kita boleh mencapai lebih daripada 95% daripada live birth di setiap hospital. Ini yang kita namakan successful universal hearing screening test in any hospital. Dan hospital kami di Hospital Tengku Azizah memang menjalankan universal hearing screening test. Kita mendapati bahawa dengan menjalani hearing screening test seperti yang Puan Nasrien cadangkan dan juga Puan Afika cadangkan, dia membawa kepada pengesanan awal masalah pendengaran di kalangan kanak-kanak dan menjurus kepada early intervention. Jadi kita boleh buat early audiological intervention seawal mungkin, iaitu seawal 6 bulan. Pada seawal baby berusia 6 bulan. Kita dah ada rehabilitasi pendengaran yang bersesuaian dengan bayi tersebut. So diagnosis telah dibuat sebelum umur 3 bulan. Dan kita dah buat planning untuk rehabilitasi pendengaran seawal umur 6 bulan. Ini untuk masalah-masalah di peringkat neonatal period. Dia ada 2 kategori di sini di mana bagaimana untuk mengesan masalah pendengaran di kalangan kanak-kanak yang lebih berusia macam 1 tahun ke atas. Di sini kita memerlukan bantuan ibu bapa untuk lebih peka dengan setiap proses pembesaran anak-anak, terutama dari segi pendengaran, respon pada pendengaran, concentration. Mungkin dia kurang konsentrasi ataupun kita perlu ulang beberapa arahan dan tidak memahami even simple arahan yang simple. Jadi ini semua antara benda-benda yang kita mungkin ataupun kanak-kanak yang lebih berusia dia suka tengok televisyen dengan suara yang begitu kuat dan agak mengganggu kita. Jadi ini adalah benda-benda yang simple yang kita boleh tengok dan perhatikan dan lihat, dan seterusnya membawa kepada diagnosis yang audiologi boleh cadangkan. Dan apa role ENT surgeon di sini? Apa role ENT surgeon di sini apabila audiologist telah melakukan saringan pendengaran di kalangan kanak-kanak ini untuk mengesah masalah pendengaran dari peringkat awal, dan kemudiannya telah mengklasifikasikan tahap-tahap pendengaran itu kepada 3 klasifikasi utama, iaitu sama ada kekurangan pendengaran itu disebabkan oleh masalah sensory neural, iaitu masalah saraf. Kedua, masalah kekurangan pendengaran itu disebabkan oleh masalah konduktif, iaitu konduktif lah. Dan ataupun yang ketiga, masalah pendengaran itu disebabkan oleh campuran di antara sensory neural dan juga konduktif. Di sini diagnosis ini dengan bantuan audiologist kita boleh mengklasifikasikan kepada jenis-jenis kekurangan pendengaran di setiap kanak-kanak. Seterusnya kita klasifikasikan pula kepada tahap keterukan masalah pendengaran kanak-kanak. Dan ini ini membantu kita untuk buat treatment plan, iaitu rawatan yang lebih menyeluruh kepada setiap masalah yang timbul. Untuk setiap masalah yang timbul disebabkan oleh kekurangan pendengaran. Sekiranya masalah kekurangan pendengaran di peringkat kanak-kanak dan bagaimana pengesanannya adalah masalah yang melibatkan approach daripada multidisciplinary. Bermaksud kita perlu memohon bantuan ENT
ENT bersama-sama dengan audiologist, bersama-sama dengan speech therapist dan juga bersama-sama dengan doktor pakar kanak-kanak untuk mengesan setiap masalah yang berlaku dalam setiap development, sama ada masalah-masalah lain yang boleh mengkaitkan kepada masalah pendengaran juga. Jadi ini adalah comprehensive treatment plan untuk setiap kanak-kanak tersebut. Dan ini juga membantu kita untuk planning untuk rehabilitasi lebih awal untuk setiap kanak-kanak. Jadi untuk ENT, di mana bila ENT mula terlibat dalam selain pada audiologist, bila ENT mula terlibat dalam manajemen kanak-kanak tersebut? Kalau masalah konduktif, iaitu masalah kekurangan pendengaran disebabkan oleh cecair di telinga tengah, ataupun yang kita klasifikasi tadi adalah otitis media with effusion. In layman term, it will be a glue ear. So yang ini disebabkan oleh pengumpulan cecair di telinga tengah. Jadi sebagai ENT surgeon, perkara ini kita boleh reverse semula. Kita boleh bagi normal hearing tanpa melibatkan alat bantuan pendengaran. Kita hanya membuat satu pembedahan yang begitu kecil untuk mengalirkan air daripada telinga tengah keluar. Untuk kategori pesakit yang menghadapi otitis media with effusion persistent dan juga mempunyai kekurangan pendengaran, sama ada selalunya di kalangan mild to moderate type of hearing loss. So kita boleh membantu mengalirkan air ini keluar dan supaya dia boleh proses pendengaran itu boleh berjalan dengan lancar. Dan seterusnya kita terus ke speech rehabilitation. Ini apa yang kita boleh bantulah dari segi masalah konduktif. Masalah konduktif ini adalah apa yang common lah, apa yang lebih common. Ada juga masalah-masalah konduktif yang lain. Keduanya masalah sensory neural, kekurangan pendengaran disebabkan oleh masalah sensory neural, iaitu saraf, masalah saraf. Intervention ini agak kompleks sedikit, di mana kita perlu mengklasifikasikan kepada tahap keterukan. Sama ada kita boleh mencadangkan hearing aid, iaitu masalah sensory neural, di mana di sini kita boleh mengklasifikasikan kepada tahap keterukan. Sama ada kita boleh memberi pihak audiologist boleh membantu kita untuk memberi hearing aid, iaitu alat bantuan pendengaran, bergantung kepada jenis-jenis yang dicadangkan oleh audiologist. Dan keduanya mungkin kita pergi, kalau kita melihat kepada tahap keterukan severe to profound, mungkin kita boleh mencadangkan sejenis operation yang kita panggil sebagai cochlear implant untuk membantu tahap pendengaran. Jadi ini semua memerlukan pengesanan awal di kalangan kanak-kanak, sama ada sebagai newborn hearing screening program, ataupun untuk masalah acquired, kita boleh menjalankan hearing screening secara berkala berdasarkan observation ataupun observation kita, pemerhatian ibu bapa terhadap perkembangan kanak-kanak. Jadi itu je lah saya nak tambah sikit. Okay, terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Shifa untuk informasi tersebut, dan juga terima kasihlah kepada Puan Nasrien untuk maklumat yang diberikan. So we are at the corner of the end. So in conclusion, I hope that this session has been very informative for all of our audience today. And I strongly agree lah with Puan Nasrien dan Dr. Shifa. Early identification and intervention can make a significant difference in a child's life. By this early identification and intervention, it can help prevent delay in speech and language development, improve academic and social outcomes, and also enhance overall quality of our child life. For all of our audience, kalau ada apa-apa soalan, please feel free to reach out or contact us.
And then thank you very much for everyone for joining us today, and thank you very much kepada Dr. Shifa dan juga Puan Nasrien untuk maklumat yang sangat bermakna untuk hari ini. Okay.